अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। नाइन ब्रदर्स टीवी की तरफ से आज हम इस टाइम महमूद मस्जिद के सामने खड़े हैं जो कासल में है। ये वाली मस्जिद का इफ्तिताह 2007 में हुआ है और आज हम एक दोस्त से मिलते हैं जिससे मैं जर्मन में सवाल पूछूंगा। ये हमारे दोस्त stellen Sie sich mal vor, Sie heißen? Ich heiße Abdul Karim Fazi aus Algerien. Wie lange sind Sie schon in Deutschland? Ich bin seit 28 Jahren. 28 Jahre? Ja. Alhamdulillah. Und wann sind Sie in die Ahmadiyya Muslim Jamaat eingetreten? Ich bin Mai 93. 93. Ja. Und wie lange sind Sie schon hier in Kassel? Seit 28 Jahren. Dann erzählen Sie mal, was sind die Besonderheiten von Kassel? Das Kassel ist eine wunderschöne Stadt. Es ist auch nicht sehr groß, aber es ist einfach viel grüner. Viel Grün hier. Es gibt viel überall. Haben Sie auch viele Sehenswürdigkeiten, die man auch mit Familien besuchen kann? Sehr viel Beispiel diesen Schloss Wilhelmshaven, das bei Herkules. Ja. Es gibt diesen Wilhelmsthal, gibt diesen Orangerie. Also es ist eine wunderschöne Stadt. Aus welchem Land stammen Sie ursprünglich? Ich komme aus Algerien. Algerien. Ja. Mashallah. Und wie viele Algerier leben hier in Kassel? Das Die auch Ahmadi, als Ahmadi zum Beispiel? Ahmadi ca. 6. 6. Und insgesamt so, weiß man das ungefähr? Das Algerien vielleicht 500 oder so. Okay, alles klar. Ja. Vielen Dank, Abdul Karim Sahab. Nine Brothers TV की तरफ से ज़िशान अख्तर, कैमरामैन ताहिर अहमद मुबारक। अस्सलाम वालेकुम।